ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अच्छा, तो क्लास को स्टार्ट करबा। तो ऑलरेडी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट रो बेसिक क्लास हमें करथिले। प्रथमे हमें सिंपल इंटरेस्ट रो क्लास करथिले, तापर कंपाउंड इंटरेस्ट रो बेसिक क्लास करथिले। आज कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकिरी किसी क्वेश्चन सहित कांसेप्ट मध्ये हमें डिस्कशन करबा। क्लास रो स्टार्टिंग रो तुमन कहि दोछ, हमें जो क्लास को कंटिन्यू करूछे, जो माने अपकमिंग सीजीएल ପାଇଁ प्रिपरेशन କରୁଛ ବା ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପରେସନ କରୁଛ ବା ପର୍ଟିକୁଲାର ଓଏସ୍ ର ସିସା ପେପର, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାଥ ସବୁଥିରେ ସମାନ। ତ ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ କୁ ଏକା ସାଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁରା ଜିରୋ ଲେଭୁଲ ଅପ୍ ଟୁ ହାଇ ଲେଭୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ ଆକୁ ମାନେ ସମସ୍ତ କନସେପ୍ଟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଥିଓରି ମଧ୍ୟ କ୍ଲିୟର କରିବା। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି କହିଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଛି। तो जो मैंने आदित्य एकेडमी एप्लिकेशन जॉइन कर तुम्हें जीव 3+ जी जो बैच जॉइन कर जीव कंटेंट को पढ़ो। कंटेंट को प्रिलिम को पढ़ो। प्रिलिम रे देखो सीसार पेपर अच्छे। सीसार पेपर मैथ मैथ रे सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट दुईटा क्लास गोटे पीडीएफ दिखाई। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास टा ऑलरेडी अपलोड कर देछि। चलो स्टार्ट करिया क्लास को। समस्त पीडीएफ शो हो समस्त पीडीएफ शो हो आज क्लास रो पीडीएफ समस्त शो हो। वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, जय जगन्नाथ। पीडीएफ शो हो तो ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ और भल से आंसर दो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ और आंसर दियो। और ये जो क्वेश्चन पैटर्न नंबर 1 हम रखीचे बा से माने क्लास नंबर 1 आज क्वेश्चन हिसाब रे मु तुमको जीरो लेवल रू स्टार्ट करू। पूरा बेसिक से तुमको नहीं। देखो, क्वेश्चन पेपर मु तुमको बोथ लैंग्वेज रे दोछि, बोथ ओडिया और इंग्लिश रे। काहे ना किछ किछ पिला ओडिया रे मध्ये एग्जाम दोछु सेति पे से कहूची सम ऑफ तुम कतरी केते अछि ना 12,000 टंका अछि। आउट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकेम डबल आफ्टर 5 इयर। तार्थ जो सब मन रखियो जेतेबेले मैथ करिवो छोट डायग्राम सब पे करथिबो सेही स्टूडेंट रो मैथ भलो हुए जो स्टूडेंट क्वेश्चन वाइज डायग्राम तैयारी करि पारे। सपोज तुम कतरे कौन अच्छी 12,000 टंका अच्छी। ओके, 5 वर्ष पर 5 वर्ष पर से पैसा कौन हो डबल हो। डबल मान इंटू 2 केते जाउची 24,000 ही जो केते जो 24,000 जो से कहला हाउ मच इट विल बी आफ्टर 20 इयर। ताले 20 वर्ष पर से केते गुण हम जदि 2 वर्ष 5 वर्ष रे 2 गुणा होची ताले 20 वर्ष रे केते गुणा हम। इथे गोटे सॉलिड कॉन्सेप्ट अच्छे। इथे गोटे बहुत मस्त बड़ कॉन्सेप्ट अच्छे। कॉन्सेप्ट होचे जदि गोटे पैसा मन रखिबो जदि गोटे पैसा 5 वर्ष रे डबल होची। केते वर्ष डबल होची 5 वर्ष रे डबल होची। आसंता 5 वर्ष रे मध्य आसंता 5 वर्ष रे मध्य सेही पैसा कोन हबो ना डबल हो। आसंता 5 वर्ष मध्य सेही पैसा डबल हो। ताहले प्रथम थिला 24 12,000 तापर हिला केते 24,000। नेक्स्ट 5 वर्ष रे केते हबो 48,000। तो 48,000 एगेन से पैसा एगेन से पैसा आउ 5 वर्ष रे कोन हबो फिर डबल हबो। केते हबो डबल हबो। तो 48 टा केते हबो 48 इंटू 48 केते आसला 96,000 केते होछ 96,000। एगेन 5 वर्ष रे से मते डबल हबो। एगेन 5 वर्ष रे से पैसा मते डबल होला। एठी केते आसला ना लक्षे 92,000 लक्षे 92,000। तो एठी हमर 20 वर्ष हो गला। देखो ये 5 वर्ष 5 10 5 15 5 20। तो आराम से मु माने आपको कहया गले बिना पेन एंड पेपर मध्य तुम कैलकुलेशन करिकरी आर आंसर मध्य बाहर करि पारि। कांसेप्ट बुझी पाइलो। एई भली आ गोटे क्वेश्चन दे तुमको। एई भली आ गोटे क्वेश्चन देबी। देख मु तुमको गोटे क्वेश्चन दूची जे तुम कतिरे 2,000 टंका अछि। तुम कतिरे 2,000 टंका अछि। प्रति 3 वर्ष रे प्रति 3 वर्ष रे से 2 गुणा होछि। प्रति 3 वर्ष रे से केते गुणा होछि 2 गुणा होछि। प्रति 3 वर्ष रे से केते गुणा होछि 2 गुणा होछि। ताले मते कुहो 15 वर्ष रे 15 वर्ष रे से केते गुणा हो। 15 वर्ष रे से केते गुणा हो केते वैल्यू हो। जदि गोटे पैसा 3 वर्ष रे 2 गुणा हो 15 वर्ष पर से पैसार मूल्य केते हो। 15 वर्ष पर से पैसार मूल्य केते हो। आंसर भाग
ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ ମ୍ୟାଥ ପଢାଏ ଯୋଉଟାକ ବେସିକ ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସେ ଗୋଟିଏ କନସେପ୍ଟ ତମେ ଯଦି ବୁଝିଯିବ ଏକ୍ସାମରେ ସେଇ ଟାଇପର କନସେପ୍ଟ ଆରାମସେ ଆସିବ। ଯଦି ଓଭରଅଲ ଆମେ ଦେଖିବା ମ୍ୟାଥରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟରରେ 10-12ଟା କନସେପ୍ଟ ଯଦି କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତମେ ସଲିଡ ଆକାରରେ ଆନ୍ସର ଦେଇଦବ। ଆନ୍ସର କାହାର ଆସୁଛି ଦେଖିବ। ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଦେଖୁଛି 64,000 ଦେଖିବ। ଦେଖ 2,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା 2,000 ଟଙ୍କା 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ହବ 2 ଗୁଣା ମାନେ କେତେ ହବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଏଗେନ୍ 3 ବର୍ଷରେ ସେ କେତେ ହବ କିନ୍ତୁ 2 ଗୁଣା 4 ହେଲେ କେତେ ହବ 8,000 ଟଙ୍କା। ଏଗେନ୍ 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୁଣା ହବ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 8 ହେଲେ 16,000 ହବ। ଏଗେନ୍ 3 ବର୍ଷରେ କେତେ ଗୁଣା ହବ 2 ଗୁଣା ହବ 32,000 ଟଙ୍କା। କେତେ ହବ 32,000 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା 3 3 6 3 9 3 12 ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ ଆମେ ଯିବା ଫେର 3 ବର୍ଷରେ ସେ 2 ଗୁଣା ହବ 32 × 2 32 ହେଲା କେତେ ନା 64,000 ଟଙ୍କା କେତେ ହବ 64,000। କନସେପ୍ଟ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नो झिलिमिली ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करिवो कॉन्सेप्ट क्लियर हबो एग्जाम रे डायरेक्ट क्वेश्चन तमे पाइबो। थैंक यू। चलो जा क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर कौन पूछ पूरा क्वेश्चन को पढ़ एटा बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट कहीं कि ना आपको नेक एग्जाम रे बहुत थोड़ा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर देख 2 नंबर क्वेश्चन कौन पूछ ठीक है बुझियार जिनिस अछि से कुछ आट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट केते रेट ऑफ इंटरेस्ट रे कंपाउंड इंटरेस्ट पर annum वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट रे सम ऑफ केते टंका अछि 20,000 टंका अछि जे कि 23,328 टंका हबो 2 वर्ष रे। वार्षिक चक्रवृद्धि सुधर केते हार रे 20,000 टंका 2 वर्ष मध्य 23,328 टंका हबो ताले तुम केते थिला केते टंका मो केते थिला 20,000 टंका थिला 20,000 टंका एई पैसाटा 2 वर्ष रे केते टंका हेछि ना 23,328 टंका हेछि ताले रेट ऑफ इंटरेस्ट पचारछि कोन पचारछि रेट ऑफ इंटरेस्ट पचारछि। देखो ମୁଁ ବହୁତ ବଢିଆ ୱେରେ ଆକୁ ତମକୁ ବାହାର କରୁଛି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି ଯଦି ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ବର୍ଷକୁ ଆସେ ଯଦି ଏଇଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ବର୍ଷରେ ଆସିଥାଏ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୋୟାର 3 ବର୍ଷ ମାନେ ରୁଟ ବୁଝି ଏ ଫାଷ୍ଟ ଏ ୱାର୍ଡ କୁ ମନେ ରଖ 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୋୟାର 3 ବର୍ଷ ମାନେ ରୁଟ ଆର ମାନେ କଣ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଠି ଜିନିଷ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ଏଠି 2 ବର୍ଷ ଦେଇଛି 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଆର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ ବାହାରିବ आर कौन बाहर स्क्वायर रूट बाहर पूर्व आम टे ट्राए करवा सिंप्लीफिकेशन तो 20,000 स्क्वायर रूट तो न था आपको 2 रे हरिली एपटे 2 रे हरिली 20,000 को 2 रे हरिले केते होची ना 10,000 केते होची ना 10,000 10,000 स्क्वायर अच्छा 23,328 रो स्क्वायर रूट केते 23,328 रो स्क्वायर रूट केते 11,664 तो 10,000 स्क्वायर रूट केते 100 11,664 स्क्वायर रूट केते 108 केते होची 108 तले मुझे एट कांसेप्ट कोन सिखिले तार थो गोटिए भाला 100 गोटिए भाला 108 तले 100 टंका थिला हेला 108 टंका बढ़िला केते टंका 8 टंका बढ़ला तले हमरो होची रेट ऑफ इंटरेस्ट केते ना 8 टंका का ऊपर बढ़िथिबो ये 100 टंका ऊपर ही बढ़िथिबो तार थो 8/100 इंटू 100 2 कैंसिल आंसर आसला 8% आंसर आसला 8% टिके बुझिया समस्त डिफिकल्टी होइथिबो फिर भी बुझी पाइले समस्ते कहीं कि ना एई भली आ गोटे क्वेश्चन मु तुम मानको देबी मोर कहबार कथा होछि सब पिलांकर कांसेप्ट जेमति मजबूत भाबे पूरा 100% क्लियर होवा दरकार कांसेप्ट देखो मु तुमको गोटे क्वेश्चन आगे दउछि तापर तुमको ए टॉपिक आगो आसे मु कहली तुमरो प्रिंसिपल होछि केते टंका अछि 1,000 टंका प्रिंसिपल अछि केते टंका अछि 1,000 टंका प्रिंसिपल अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि ना 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि 10% तले मते को तले अमाउंट केते मते को अमाउंट केते अमाउंट तो बुझि परछो तो कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट केते टाइम होछि 2 वर्ष टाइम होछि 2 वर्ष टाइम होछि 2 वर्ष आउ थोर कहि दउछि देखो आगो गोटे क्वेश्चन दउछि क्वेश्चन को नै कि मु तुमको सिखेइबी जे आउ गोटे क्वेश्चन केमति तैयारी हो
এটা হচ্ছে গোটে ট্রিକ୍। କାରଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁ ଗୋଟେ କଳା ମ୍ୟାଥ କୁ ଯୋଉଟେ କଳା, ତାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲା ସେ ଆନ୍ସର କରିପାରିଲା। ଫର୍ମୁଲା କେବେ ବି ତମକୁ କୌଣସି ମ୍ୟାଥ କି ସକ୍ସେସ୍ କରେଇବନି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଥ କୁ ତମେ ନ ବୁଝିଛ। ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଆସିଲା? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 10%, ତାହେଲେ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ? କିଏ କହିବ? ଏନି ୱାନ୍ ଆନ୍ସର? ଆନ୍ସର ଆସୁନି? 12100 ବାଡି ଗଲା କୁଆଡେ? 1000 ଟଙ୍କା 10% ସୁଧରେ 2 ବର୍ଷରେ 12,000। ମୁଁ ତମକୁ ଦଉଛି, ମତେ ଦେଲ ତମେ ଏଇ ବାହାର କରିଦଉଛି। ଦେଖ, 1000 ଟଙ୍କା ଇଣ୍ଟୁ 10% ମାନେ 10/100, 2 ବର୍ଷ ମାନେ ଦିଥର। 10/100, ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହବ। ତ ଏଠି 10 × 11 × 11, 10 × 11 11 ହଉଛି 121। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ଆସିଲା ନା 1210, 1210। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବିଲେ ମ୍ୟାଥ ହଉଛି କାହା ଭଳି ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କଲା ଭଳି। କେବେ କେବେ ତମେ ମାନେ ଯାହାର ଥିବ ସାଇନ୍ସ ନେଇଥିବ, କେବେ ବେଙ୍ଗ କାଟିଛ କେବେ? ନା କାଟି ନା କେବେ? ଯୋଉମାନେ ବେଙ୍ଗ କାଟିଥିବ, ବେଙ୍ଗ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ କୋଉଠି କଣ ଅଛି, ତାପରେ ତାକୁ ସିଲେଇ କରିଦିଅ ନା ନାହିଁ? ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ସେଇଭଳି। ବୁଝିଥିଲା? ଜିଓଲୋଜି ପିଲାଙ୍କର ହବନି, ଜୁଲୋଜି ପିଲାଙ୍କର ଥିବ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜୁଲୋଜି ଥାଏ, ଜୁଲୋଜିରେ ପିଲାଙ୍କର ଏଟା ସବୁ ଥାଏ। ଓକେ। ତ କଣ ହୁଏ, ସିଏ ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ସେଇଭଳି। ମ୍ୟାଥରେ ଯିଏ କାଟି କୁଟି ଦେଖେଇ ଦେଲା କୋଉଟାକ ହାର୍ଟ, କୋଉଟାକ ଲିଭର, କୋଉଟା କିଡନୀ, କୋଉଠି କଣ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ସେ ପିଲାର ମ୍ୟାଥ ହେଇଗଲା। ଯଦି ମୁଁ ତମକୁ ଫର୍ମୁଲା ଶିଖେଇବି ଯେ ହାର୍ଟ ଏଇଠି ରହେ, କିଡନୀ ଏଇଠି ରହେ, ଲିଭର ଏଇଠି ରହେ, ଫର୍ମୁଲା ଶିଖିଲେ ହବନି। ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ମ୍ୟାଥକୁ କାଟି କୁଟି ଶିଖିବାର ଅଛି। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଇଠି ତମକୁ କଣ ଶିଖେଇଲି? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା କେତେ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା। ଏମାଉଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ? 1210। ଆକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି। ଦେଖ, ଆକୁ ନେଇକି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲି ଯେ ମୁଁ କହିଲି 1000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 2 ବର୍ଷରେ ସିଏ ହେଇଗଲା 1210 ଟଙ୍କା, ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନା 2 ନମ୍ବର ଯାହା ଥିଲା ଇଏ ସେୟା ନୁହେଁ କି? ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କହିଥିଲି 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, 2 ବର୍ଷ ମାନେ ସ୍କୋୟାର। ତାହେଲେ 1000 ଟଙ୍କାର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ 1210 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି, ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ନେଲା ବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ କରିବା। ଦେଖ, ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଉପରେ କାଟିଦେଲି, ସିମ୍ପ୍ଲିଫାଇ ହେଇଗଲା। 100 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ? 10। 121 ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ? ନା 11। ଥିଲା 10 ହେଲା 11, ବଢିଲା କେତେ? ନା 1 ବଢିଲା। ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ସବୁବେଳେ ମୂଳଧନ ସହିତ ହେଇଥାଏ, 1/10 × 100। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର ଆସିଲା କେତେ? 10%। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ କୋଉ ଭଳି ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ? ସବୁବେଳେ ମ୍ୟାଥକୁ ଭିତରକୁ ବସ, ମ୍ୟାଥକୁ ବୁଝ, ତାର ଇମୋସନକୁ ବୁଝ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଲଭ୍ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ସେତିକିବେଳେ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ ଚାଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରସ୍ପର ଇମୋସନକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଠିକ ହଉଛି ମ୍ୟାଥ ସେଇଭଳି। ମ୍ୟାଥକୁ, ଯେ ତୁମେ ପୁଅ ଅଛ, ଝିଅ, ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଯେ ତୁମେ ଝିଅ ଅଛ, ମ୍ୟାଥ ହଉଛି ତମ ପାଇଁ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତାର ଇମୋସନକୁ ବୁଝ। ଇମୋସନକୁ ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଥ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ। ତ ଭିତରକୁ ବସିବା, କେବେ ତାକୁ ଫର୍ମୁଲା ୱାଇଜ ଘୋଷିଲା ଭଳି ନବାନି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେବି 3 ବର୍ଷିଆ ବାଲା, ନା ଏଥିରେ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷିଆ ବାଲା ନବା ନା ହେଇଯିବ? ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ତମକୁ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ ବାଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା, ଟାଇମ ହଉଛି 3 ବର୍ଷ, ଟାଇମ ହଉଛି 3 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହଉଛି 10%। ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ମତେ କୁହ ଏମାଉଣ୍ଟ କେତେ? ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାର କରିଥିଲି, ଡିଟୋ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବାହାର କରି ମତେ ଆନ୍ସର କେତେ? ପିଲା 1000 ଟଙ୍କା, ଏଗୁରା ସବୁ ଶିଖେଇଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ। 110 ବାଇ 100, 3 ବର୍ଷ 3 ଥର, 110 ବାଇ 100
इंटू 110 बाय 100 गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य गोटे शून्य इठी गोटे शून्य इठी गोटे शून्य दुईटा शून्य कैंसल रेट केते आसला 11 इंटू 11 इंटू 11 11 को 3 थर गले केते आसुची 11 को 3 थर गले केते आसुची 1331 1331 देखो क्वेश्चन होची एटा मु ताको नै के क्वेश्चन केमि पचाउची मु कहले सम ऑफ देखो मु केमि क्वेश्चन पचाउची सम ऑफ 1000 became 1331 in 2 year find the rate of interest find the rate of interest sum of 1000 become 1331 in 2 year find the rate of interest তাহলে রেট অফ ইন্টারেস্ট কেতে হবে দেখো তাহলে আমি কোন করিবা जो কনসেপ্ট শিখাইଥିଲି 3 वर्ष রেট 2 वर्ष নো সরি এটা 3 वर्ष লাগা 3 वर्ष সরি 3 वर्ष से ହେଇଗଲା 1331 ତାହେଲେ ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି ପିଲେ ଯେତେବେଳେ 3 वर्ष ଦେଇ ତମେ କଣ କରିବା 1000 ଅଛି ଏଟା ହଉଛି 1331 1331 1000 ର ରୁଟ କ୍ୟୁ 1331 ର ରୁଟ କ୍ୟୁ 1000 ର ରୁଟ କ୍ୟୁ ହଉଛି 10 1331 ର ରୁଟ କ୍ୟୁ ହଉଛି 11 ନା ନାଇଁ ଥିଲା 10 ହେଲା 11 କେତେ ବଢିଲା ନା 1 ବଢିଲା ରେଟ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ ନା 1 ବାଇ 10 ଇଣ୍ଟୁ 100 ତ ଆନ୍ସର ଆସିଲା 10%। मैथ रो पोस्टमार्टम शिखिल मैथ रो पोस्टमार्टम शिखिल मैथ रो पोस्टमार्टम शिखिछ पोस्टमार्टम थरे कहले तुम थरे पोस्टमार्टम कर दो कहबे एथर मनुष्य काटी सिलाई कर देबी एटा केबे हे परबनी मैथ होची सेही भली तुम गोटे दिन रे जति पढ़ी थाओ 70% भूली जाई थाओ तो मैथ रिवीजन करी दायित्व तुम मानकर चले क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ो स्पीड आंसर दियो से वाला क्वेश्चन प्राय तो परफेक्ट वाला आसे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर से कहले सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ 15 वर्ष इट विल बिकेम 8 टाइम इटसेल्फ ताले केते वर्ष रे 8 गुणा हबो चक्रवृद्धि सुधरे एक परिमाण रे टंका 15 वर्ष मध्य रे दुई गुणित हुए माने किछि पैसा थिला तम कथि किछि पैसा अछि किछि पैसा मते जणा नै से पैसाटा 15 वर्ष रे दुई गुणा हुए माने इंटू 2 हुए तारा कला एहा एहा ଏହା ବର୍ଷରେ ଏହା କେତେ ବର୍ଷରେ ଏଟା ଶୁଣ କେତେ ବର୍ଷରେ 8 ଗୁଣା ହବ ଦେଖ ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଏଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ କେମିତି ଶିଖାଉଛି ଦେଖ କିଛି ପଇସା ଥିଲା ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର କରିଥିଲି ଡିଟୋ ସେଇ କନସେପ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଜାଣିଛ ଏତେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇନି ମୁଁ ଲେଟ୍ ନେଲି 1 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କା 1 ଟଙ୍କାଟା 2 ଗୁଣା ହବ କେତେ ବର୍ଷରେ 15 ବର୍ଷରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ଟଙ୍କା ହବ 2 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ମୁଁ 15 ଗୁଣା ପାଇବି ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ମତେ କେତେ ଦରକାର 15 ଗୁଣା ଦରକାର ମତେ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି अच्छा 15 गुणा माने केते हबो सॉरी 15 गुणा 8 गुणा ना 8 टाइम पचाच ताले मते 8 गुणा करियर अछि एगेन सेई पैसा 15 वर्ष रे 2 गुणा हबो माने केते हबो 4 हबो केते हबो 4 हबो कोन 12800 केमते आछला मु तुमको पचाछु केते गुणा हबो माने केते वर्ष रे 8 गुणा हबो एटा 80 टाइम पचानी 80 टाइम पचानी ताले से कहला किछि पैसा आरो क्वेश्चन को पढ़ क्वेश्चन को न बुझी पाछ तो मु आउथरे बुझौछि तो क्वेश्चन को बुझ देखो मु आउथरे क्वेश्चन कहूछि भल से बुझ तम कते किछि पैसा अछि केते पैसा अछि मते जणा नै से पैसाटा 15 वर्ष परे 2 गुणा हुए 2 गुणा हुए माने केते हुए मु जानि कि 2 गुणा हुए तो से कहला तो ए जो पैसाटा 8 गुणा हबो केते गुणा हबो 8 गुणा गुणा हबो केते वर्ष ताले मु नेली 1 मु नेली 1 15 वर्ष पर से केते हबो ना 2 एटा बुझी पाइलो हो कि ना 1 नेली 15 वर्ष पर 2 हबो एगेन सेई पैसा 15 वर्ष पर फेर 2 गुणा हबो ताले केते हबो ना 4 एगेन सेई पैसा 15 वर्ष पर केते हबो ना 2 गुणा हबो ना 8 8 पाखरे हम पहुंच गले ताले हम केते वर्ष लागला 15 15 30 15 45 ताले हम केते वर्ष बयस लागिछि 45 वर्ष लागे समस्त बुझी पाइलो हाँ कि ना
तो मुझे ये गोटे स्मॉल क्वेश्चन तुम दौर तो आंसर दब। अच्छा क्वेश्चन होची देखो ए टाइप रे गोटे क्वेश्चन दोची सम ऑफ मनी मनी at compound interest 3 time itself in 2 year ताते से कहूची किछि पैसा 3 गुणा हुए 2 वर्ष 3 गुणा हुए 2 वर्ष ताहले से it will become it will become 81 time 81 times of itself। अच्छा केते वर्ष से 81 गुणा हो। आउ थे क्वेश्चन तो मानक पचाऊँ किसी पैसा थिला से पैसा 3 गुणा हुए 2 वर्ष केते वर्ष से 81 गुणा हो। किसी पैसा थिला 3 वर्ष सॉरी 2 वर्ष 3 गुणा हुए 2 वर्ष 3 गुणा हुए। इंपोर्टाट हूँ जे बयस वर्ष हूँ केते ना 2 वर्ष वर्ष हूँ 2 वर्ष 2 वर्ष से 3 गुणा हुए 2 वर्ष से 3 गुणा हुए केते वर्ष से 81 गुणा हो। देख मुझे पूरा सिंपल वे जाऊँ ता तो मो पाखे एक थिला एकटा 2 वर्ष 3 गुणा हम माने केते हम 3 हम एगेन 2 वर्ष से केते गुणा हम 3 गुणा हम माने 9 हम एगेन 2 वर्ष से बोधे 3 गुणा हम माने केते 27 हम एगेन 2 वर्ष से मध्य 3 27 3 81 पाइगल 81 ताले केतेटा स्टेप गली 1 2 3 4 ताले केते वर्ष आसिला 8 वर्ष केते वर्ष आसिला समस्त बुझी पाइलो एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर नो इश्यू नो झिलिमिली। एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन एबे जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 4 नंबर पूरा भलसे आंसर दियो क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन को भलसे पढ़ो और एकत्र आंसर जल्दी तरबड़ तरबड़ हबनी हड़बड़ी ମଧ୍ୟ हबनी। अच्छा क्वेश्चन को भलसे पढ़िया ପାଇଁ तुमको सबल ପାଇଁ कहे कहीं ना क्वेश्चन को पढ़ियाटा भारी पड़े से कहूँ व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ टाइम पचार के 6 मास कैलकुलेटेड क्वार्टरली केमती करिया कहूँ क्वार्टरली कैलकुलेट करिया रेट ऑफ इंटरेस्ट देछि केते ना 20% अमाउंट होची 32,000 ताले प्रिंसिपल केते अछि ना प्रिंसिपल अछि 32,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट केते अछि 20%। अच्छा क्वार्टरली थिले मु केते रेट ऑफ इंटरेस्ट केते भाग हबो जदि क्वार्टरली पचारिबी रेट ऑफ इंटरेस्ट केते भाग हबो जदि मु क्वार्टरली पचारिबी रेट ऑफ इंटरेस्ट केते भाग हबो 4 भाग हबो 1/4 1/4 1/4 हेले केते आसो 5% हिजो वर्तमान रेट ऑफ इंटरेस्ट केते हिजो 5% हेला रेट ऑफ इंटरेस्ट केते गेला 5%। मु तो मोडे क्वेश्चन पचारि 6 मास पचारि ताले मु 6 मास रे केते थरा देबी यदि मु क्वार्टरली हिसाब रे 6 मास रे केते थरा देबी क्वार्टरली अर्थ कौन ना 3 मास थे 6 मास मु 2 थर देवी केथर देवी 2 थर ताले मोर मो विजन पूरा क्लियर 5% हिसाब रे 2 थर देवी 32,000 इंटू 5% माने 105/100 इंटू 105/100 दीटा शून्य कैंसिल गोटे शून्य कैंसिल 5 कले एटा 21 5 कले एटा 2 2 रा कले होची 16 एट केते आसला 16 इंटू 105 इंटू 21 16 इंटू 105 इंटू 21 बोलले केते होची 16 इंटू 105 इंटू 21 35,000 35,280 35,280 ताले मो पाखे पैसा थिला केते 32,000 हेला केते 35,280 ताले बढ़िला केते अरे ऑप्शन कोन है 3,280 ऑप्शन कोठी में बी मिस्टेक ही पारे एति टंकार रॉन्ग ऑप्शन अछि एति टंकार मूल राशि पे 20% हारे 6 मास पे चक्रवृद्धि सुध
त्रैमासिक हिसाब केते दुईटा मिस्टेक जो 4280 लिखी लिखा था 3280 लिखा जाइए समस्त पूरा क्लीयर हलो केमती मु कैलकुलेशन कली जो कॉन्सेप्ट शिखई डिटो से कॉन्सेप्ट को यूज करके मु कैलकुलेशन करूँ अब तुम मान ड्यूटी ए क्वेश्चन को ए क्लास को बार बार देखी प्रैक्टिस करिया देखिया केमती मैथ हो कुआडे जीवो से क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्विकली क्वेश्चन नंबर 5 नंबर राम राहुल को 2 शतकड़ा चक्रवर्ती सुधरे 2500 टଙ୍କା ऋण दियंती 2 वर्ष पर से केते टଙ୍କା केते अतिरिक्त टଙ୍କା रोजगार करिवे माने बारने 2 वर्ष पर माने सुध से 50 एटा पूरा सीधा माने सिंपल क्वेश्चन पूरा रोक ठोक क्वेश्चन आंसर एनीवन बदल आंसर अरे एते लेट खोजू अरे मुंह आंसर हवा कथा ये सब क्वेश्चन आंसर मुंह हवा कथा पैसा अच्छी केते टଙ୍କା 2500 ଟଙ୍କା 2% ହିସାବରେ 2% ମାନେ କଣ 102/100 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବର୍ଷ 102/100 ଦିଟା ଶୂନ କ୍ୟାନସଲ ହେଲା 25 କୁ 100 କଲେ କେତେ ହଉଛି 4 2 ରେ କଲେ ଏଟା ହଉଛି 51 2 ରେ କଲେ ଏଟା ହଉଛି 2 2 ରେ କଲେ ଏଟା ହଉଛି 51 51 ଇଣ୍ଟୁ 51 କେତେ କ୍ଲିୟର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2600 2601 2601 ମାନେ ପିଲା ମୋ କତିରେ 2500 ଆନ୍ସର ଆସିଲା 2601 ସୁଧ ତାହେଲେ କେତେ 101 ଅପସନ ହେଲା କେଜେଡି ଅପସନ ହେଲା କେଜେଡି ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ एवरीवन क्लियर नो झिलिमिली पूरा तुमको बेसिक फाउंडेशन क्लियर କରିବାକୁ पड़िବ ओके ଏବେ ଯିବା ନେକ୍स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखो এই টাইপର क्वेश्चन बेसी ଏବେ एग्जाम ରେ ଆସୁଛି ପିଲାଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ कंफ्यूज କରିବା से कहूची इन हाउ मेनी इयर्स ଏଠି ଟାଇମ ପଚାରୁଛି କେତେ ବର୍ଷରେ 1000 ଟଙ୍କା ଏତିକି ଟଙ୍କା ହବ 20% ସୁଧ ହିସାବରେ ତାହେଲେ କଣ ନା ମୋ କତିରେ ଅଛି 1000 ଟଙ୍କା ମୋ 1000 ଟଙ୍କା କେତେ ହବ ନା 2728 ଟଙ୍କା କେତେ परसेंट हिसाब रे 20% हिसाब रे केते वर्ष ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଲଜିକ କହୁଛି आ ପାଇଁ କିଛି ଫର୍ମୁଲା ଦରକାର ନାହିଁ ତୁମେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ହିସାବରେ ବାହାର କରି ଚାଲ ଯୋଉଠି ପାଇଗଲ ଏଟା ହବ ଆନ୍ସର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ କେତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ କେତେ ଯୋଉଠି ତମେ ପାଇଗଲ ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଏଟା ହଉଛି ଏତିକି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ହେଲା ଆନ୍ସର 1000 ଟଙ୍କା 20% ମାନେ 120/100 ଦୁଇଟା ଶୂନ ଦୁଇଟା କ୍ୟାନ୍ସଲ ଶୂନ 1200 ଟଙ୍କା ବା 1200 ଟଙ୍କା ଆସିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋର ସୁଧ ହେଲା କେତେ 1200 ଟଙ୍କା ହଁ କି ନା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ମୋର ସୁଧ କେତେ 1200 ଟଙ୍କା ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଫେରେ 120/100 ଦୁଇଟା ଶୂନ ବାର ବାର ହଉଛି କେତେ 12 ଇଣ୍ଟୁ 12 କେତେ 144 144 ହବ ଏତିକି 1440 2 ବର୍ଷ କେତେ ଆସିଲା 1440 ସୁଧ ଏବେ ଆସିବ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ମାନେ କଣ 120/100 ଯୋଉଠି ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ ଗୋଟେ ଶୂନ तो 144 × 12 केते आसुची 144 × 12 144 × 12 केते आसुची 144 × 12 1728 केते आसला 1728 ताहले एठी केते नंबर स्टेप रे आंसर पाइली 3 नंबर स्टेप रे आंसर पाइली 3 नंबर स्टेप रे आंसर पाइली माने केते वर्ष लागियो 3 वर्ष लागियो जी हेलान अरे अच्छा मो कतरे थिला केते टंका 1000 टंका प्रथम वर्ष सुध केते हो 120/100 दुटा शून्य दुटा शून्य এটা কেতে আসলা 1200 টাকা প্রথম বর্ষ সুদ হচ্ছে 1200 টাকা দ্বিতীয় বর্ষ কেতে কেমনি বাহার করিবে দ্বিতীয় বর্ষ মানে কোন প্রথম বর্ষ ইনটু 120/100 কেতে আসলা 1440 দ্বিতীয় বর্ষ নম্বর হলা কেতে 1440 এবে তৃতীয় বর্ষ বাহার করিয়া তৃতীয় বর্ষ কেমনি হলো 1440 ইনটু 120/100 কেতে আসলা 1728 आंसर আসলে কেতে 3 वर्ष रे मोर पैसा क्लियर होला एभली क्वेश्चन को किछि भाबिया दरकार नै स्टेप बाय स्टेप पकि चलियो जोड हला आंसर सेटा हला आंसर ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होचे 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर हम कोन पछाछ एट व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी एति बिकेम एति इनटू इट बस तुम तो तमरी भलिया क्वेश्चन हे गला को भाबियार नै इधर किछि
ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କୁହ। ହୁଁ, ବହୁତ ବଢିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟେ। ପଇସା କେତେ ଅଛି? 10,000। ପଇସା ଅଛି 10,000। ସେ ପଇସାଟା 2 ବର୍ଷରେ କେତେ ହେଇଛି? 12,321। 12,321। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କହିଥିଲି କଣ କରିବା ପାଇଁ? ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ, ଏଠି ସିମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ ହେଇପାରିବନି। ଯୋଉଠି ନ ହେଇପାରିବ ତାକୁ ଆମେ କଣ ଜବରଦସ୍ତି କରିବା? ତାହେଲେ 10,000 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ? 10,000 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ହଉଛି 100 ଟଙ୍କା। 100 ଟଙ୍କା। ସେମିତି 12,321 ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ କେତେ? 1111 ଟଙ୍କା। 1111। ତାହେଲେ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ହେଲା 1111 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବଢିଲା କେତେ ଟଙ୍କା? 11 ଟଙ୍କା। ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ? 11/100 ଇଣ୍ଟୁ 100। କ୍ୟାନସଲ ହେଲା। ଆନ୍ସର ଆସିଲା 11%। ଆନ୍ସର ଆସିଲା 11%। ବାସ୍ ଖାଲି ଦିମାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଛି। କିଛିଟା କନସେପ୍ଟ ଓନ୍ଲି ବା କହୁଛି। ହାତ ଗଣତି 5-6ଟା କନସେପ୍ଟ ଯଦି ବୁଝିଗଲ, ସେ ଯେମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇ ବଙ୍କି ପଚାରୁ, ତମେ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ମୋଡ଼ି ଆନ୍ସର କରିଦବ। ବାସ୍ ତମ ଭିତରେ ସେ କାପାବିଲିଟି ହବା ଦରକାର। ତମ ଭିତରେ ସେ ଦିମାଗ ହବା ଦରକାର। ପୁରା ମାନେ ସ୍ପିଡ ଚାଲୁଥିବା ଦରକାର, ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଭଳି। ଟ୍ରେନଟା କେତେବେଳେ ବୁଲେଟ ଟ୍ରେନ ଭଳି ଚାଲିବ ଚାଲିବ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବାର 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 ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯିବ ସେଇଭଳି। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। देखा जो आंसर कार क्वेश्चन तुमको होमवर्क रहा। आंसर 8 नंबर क्वेश्चन तुम होमवर्क रहा। आसंता काली ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଫେର ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କହିଥିଲି ନା, ସିମ୍ପଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଦି ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରିଲେସନ ରହୁଛି। ତ ଏଟା ପଳେଇ ଆସିଲା କଣ ମିଶିକି ଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ ଏକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ଅପଲୋଡ କରିବି। ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଏଟା କାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି। ଓକେ, କାଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ ନେବି। ବୁଝା ପଇଲା? ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ବୁଝେଇବି, ତା ସହିତ କାଲି ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବି। ପୁରା ରେଡି ଅଛ? ଆଚ୍ଛା, ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ ପଡିବ? କ୍ଲାସ ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡିଛି ନା କାହାର ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ଏନି ଡାଉଟ୍? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।